pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. Ono što vam u današnjoj temi želim pričati biti će glavni simptomi nečega što se naziva rak debelog crijeva i rektuma ili se još naziva kolorektalni rak. Kako se on kao takav pokazuje u vašoj stolici, u vašoj, dakle generalno vašem zdravlju, na vašoj kosi ću vam reći malo kasnije u emisiji. Ono što je meni bitno da vi itekako dobro shvatite da je rak debelog crijeva i rektuma jedan od onih rakova koji je izuzetno velikom porastu je zadnjih nekoliko desetljeća. Mi smo značajno promijenili naš način života, neumjereni smo u jelu i piću, jedemo izuzetno loši broj namirnica, jedemo veliki broj količina zapravo namirnica svaki dan. Prekomjerna tjelesna težina, nekretanje, nevježbanje, prekomjerna količina stresa, recimo lijekovi i onda naravno dođu na to sve godine života. Sve to može potencirati naravno kao i genetska predispozicija da određeni broj osoba dobije rak debelog crijeva. I što je još alarmantnije, u zadnjih nekoliko desetljeća izuzetno veliki broj jako mladih osoba dobiva rak debelog crijeva. Generalno se razmišlja da u najvećem broju slučajeva rak debelog crijeva dobivaju osobe iznad 50. godine života. Međutim, rekao sam, posljedica ovoga načina života i sve što mi svakodnevno konzumiramo potencira puno veću perspektivu nastanka raka debelog crijeva i rektuma. Mi kada iz ove perspektive razmišljamo da rizik od raka debelog crijeva i rektuma značajno raste nakon 40-50. godine života. Što je jako bitno za reći, samo debelo crijevo ima svoje jako bitne uloge u našoj probavi, a primarno je da onaj sadržaj koji je došao iz tankoga crijeva završi u našem debelom crijevu. I onda kad se naše debelo crijevo snažnim pritiscima i pokretima kasnije izbacuje određeni dio sadržaja izvan nas putem same stolice, međutim određeni vrsta elektrolita, upravo kada razmišljamo sadržaja kao što su voda i masne kiseline, debelo crijevo vraća u sami organizam. I kada u debelo crijevo dospiju različite stvari iz hrane, od kojih su neke štetne, moguća su oštećenja same njegove sluznice. I to ono što se zapravo događa, mi značajno oštećujemo sluznicu našega debelog crijeva i kasnije rektuma svim onim uzrocima koji sam rekao malo prije. I šta se zapravo događa? U samom perspektivi ove vrste bolesti ona može biti dobroćudna i zloćudna. Praktično sve nastaje iz nečega što se nazivaju polipi ili adematozni polipi. To su sitne male izrasline koje nastaju na sluznici samoga debeloga crijeva i koji kao takvi u svom sastavu mogu biti benigni, ali oni mogu kasnije iz tih benignih perspektiva nastati kancerogene tvorbe, pa onda nastane recimo kancerogeni oblik raka debelog crijeva. Upravo iz te perspektive razmišljamo da polipi i adenomi su tkivne izrasline koje rastu iz sluznice debelog crijeva prema unutrašnjoj strani, odnosno šupljini debelog crijeva. Mogu biti mali, tek nešto iznad sluznice crijeva, veći i veliki sa peteljkom ili bez nje koji sužavaju crijevnu šupljinu, osobito u završnom dijelu gdje je crijevo uže. Učestalost polipa između 7 i 50% i što je jako bitno za reći, rekli smo da ti polipi ako se ne primijete u adekvatnim početnim fazama bolesti, oni kasnije mogu nanesti one puno gore perspektive. I zato je to jako bitno primijetiti radne faze, zapravo simptome same bolesti i naravno raditi redovito pretrage debeloga crijeva, specijalno rekli smo ako smo osoba iznad 50. godine života. Nažalost, kao i velikom broju ovako teških bolesti, u onim ranim fazama bolesti i oboljenja, vi vaše simptome ćete imati u jako malim, ajmo tako reći, ekspresijama. I vi to nešto nećete primijetiti i nažalost kad dođe one zadnje faze bolesti, tek će onda simptomi biti puno ozbiljniji i onda se događaju svi ovi potencijalni problemi. Vi kada imate rak debelog crijeva, vi od ovih karakterističnih simptoma prije svega ćete imati bolove u trbuhu, grčeve, nadutost i nelagodu u samom stomaku. Promjene u navikama crijeva i konzistenciji stolice, kao što su proljev, zatvor ili sužavanje ili stanjivanje stolice. Neki ljudi doživljavaju najizmjeđene napade zatvora, zatim proljev. Ovi simptomi utječu na gotovo svakoga sa vremena na vrijeme, tako da je ova vrsta perspektive izuzetno zabrinjavajuća. Ako vam ove promjene stolice, napuhanosti, nadutosti, bolova u stomaku traju tjednima, s vremena na vrijeme ova se situacija događa svim osobama. Međutim, molim vas vodite me računa o nečemu što je jako interesantno.
U najvećem broju slučajeva, kada imate rak debelog crijeva, vi ćete imati probleme sa samom stolicom. Ona će biti u samom svojoj količini izuzetno mala. Dakle, što je vaša probava bolja, vi ćete imati veće i kvalitetnije stolice tijekom jednog dana. U najvećem broju slučajeva, zdrava osoba će imati stolicu 1 do 2 puta dnevno. Međutim, vi ukoliko imate stolicu svaki 4., 5., 6., 7. dan, to je moglo biti znak za alarm. I onda kad već imate stolicu, ona je po svom obujmu izuzetno mala i što je još bitnije za reći, ljudi kada imaju rak debelog crijeva, stolica puno puta bude uska, a dugačka. Ajde malo je to zapamtiti, dakle stolica bude nekakvog duguljastog i uskog oblika što može ukazivati na probleme, rekli smo, sa debelim crijevom, jer debeli crijevo nema dovoljnu količinu prostora i stolica kad izlazi, rekli smo, bude duguljasta i ovog vrsta problema. Kada imate rak debelog crijeva, puno puta ćete imati krv u samoj stolici, nenamjerni gubitak težine ukazuje na zadnje faze bolesti i oboljenja. Kad imate rak debelog crijeva, vi puno puta ćete imati kroničan slabost i umor, mučninu i povraćanje, promjene apetita i nizak broj krvnih stanica kao što su anemija. I to može uzrokovati simptome povezane sa malapsorpcijom tvari, uključujući moždanu maglu, kroničnu slabost. Ono što je još recimo bitno za reći, osobe kada imaju čak rak debelog crijeva možete imati žutilo u samim očima i u nekim određenim vrstama perspektiva imat ćete čak bolove u leđima koji se ne povezuje samo tako sa rakom debelog crijeva, međutim i to je neka potencijalna situacija. Međutim, generalno rekli smo, biti će promjene u samoj stolici, u konzistenciji stolici, probavnim tegobama, nenamjerni gubitak težine, krv u stolici i što je, rekli smo, jako bitno, konzistencija i izgled same stolice. I ukoliko imate bilo koji od ovih simptoma, uvijek čim prije se trebate posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima, napraviti pravilne dijagnostičke pretrage, pa onda liječiti na najbolji, najprirodniji način ovu vrstu bolesti i oboljenja. Na mome kanalu imate izuzetno veliki broj savjeta kako prirodno prevenirati i spriječiti rak debelog crijeva. Ukoliko vas interesiraju ove teme i emisije, molim vas pronađite ih na mome kanalu. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aure Centar YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama, iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti, ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji, najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju
Aura centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vam dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. I to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.